মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে লাম্পিত উপস্থিত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা সমাধান আৰু সৰ্বদিশৰ উন্নয়ন বাৰ্তালৈ বকৰ লাম্পিত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আৰু উন্নয়নৰ কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অসমৰ টাৱাং খ্যাত লাম্পিত উপস্থিত দুই মুখ্যমন্ত্ৰী দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত হয় অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা বকো সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস আৰু মেঘালয়ৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী RN টংখাৰ আৰু মেঘালয়ৰ বিধায়কসকল দুয়োখন ৰাজ্যৰ উচ্চস্তৰীয় চৰকাৰী প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে লাম্পিত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ে লাম্পিৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ সমাধান আৰু সীমান্তবাসীক সৰ্বাধিকত আগুৱাই নিবলৈ দুয়োখন ৰাজ্যই মিলাপ্ৰীতিৰে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মত প্ৰকাশ কৰে Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad K. Sangmaji, Honorable Minister Public Health Engineering, Government of Meghalaya, Renington R. Tongkhaji, Honorable MLA from Meghalaya, Kimfa S. Marbanianji, MDC from Meghalaya, Bajab Pingromji, Chief Secretary Meghalaya, Ahom Sarkarar Honmaniya Mantri Otul Bora Dangoria, Mukhya Sachiv Jishnu Borua Dangoria, Honmaniya Bidhayika Nandita Das Dangoriani, Aru Uposthit Hudhibindo, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to offer my sincere gratitude on behalf of the people of Assam to Sri Conrad Sangma, Honorable Chief Minister of Meghalaya, and also I'd like to thank him for this historical visit to Langpi area. As we all know that Meghalaya was created in 1972. State of Meghalaya is going to celebrate its golden jubilee 1 year from now. And also this is a historical fact that before creation of Meghalaya, we used to remain in a united state called Assam. Whatever may be the historical reason, when we bifurcated Meghalaya from state of Assam, certain dispute stayed for long and those disputes are still existed. All along I am of the view that if in the year 1972 itself the border would have been delineated properly before creation of state of Meghalaya, probably the history would have gone in a different way. Assam, right from the beginning, we have never opposed creation of states which were carved out of Assam, and unlike many other states, Assam always feel good when we are referred as a people of issue will live for our future generation. If we resolve the issue, we should resolve it finally. We should not go for advocacy. For that point of view, we have kept Lampi for the second phase. However, it is also important to assure the people of Lampi or the people of both sides of the border that no, we are not leaving Lampi at all. It is only the fact that we will take up the Lampi in the second phase, and it is not that we are not going to resolve the Lampi dispute at all. So that is why today Sri Sangma and I, along with our colleague, have come to Lampi. और आज इस दिन में
मेरे हिसाब से और जितना मुझे याद है कि दोनों जो मेघालय और आसाम के मुख्यमंत्री गुवाहाटी में, शिलोंग में बैठकर बॉर्डर इशू के बारे में डिस्कस करते थे और अंत में यही डिसीजन होता था कि हम लोग स्टेटस को मेंटेन करेंगे। लेकिन 50 साल होने वाले हैं और इतने सालों से यहां पे रहने वाले लोगों को दुख, दर्द और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इसलिए आसाम के मुख्यमंत्री जी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने और मैंने यह फैसला किया कि हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग इस इशू को आगे ले जाकर कहीं पे कोई तो समाधान होगा। अगर हम शिलोंग, गुवाहाटी में बैठकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। हमें अलग अलग एरियाज पे जाकर लोगों के दुख दर्द को देखना होगा, उसे समझना होगा और इस बॉर्डर इश्यू का कोई ना कोई समाधान हमें निकालना होगा। ये सोच से आज डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और मैं और हमारे मंत्रीगण और हमारे ऑफिसर्स आज सभी यहां पे लंपी पे आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग जहां पे इशू है वहां आकर लोगों की समस्या को समझे और उसे समझकर ग्राउंड रियलिटी को देखकर हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। इस मामले में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि इसे हम लोग आज ही रिजॉल्व कर देंगे या कल ही या 1 महीने के अंदर, यह शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने यह ठान लिया है कि कुछ भी हो हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बोकोर पर जाहिर आली आहमेदर रिपोर्ट आमार समय। আপুনি হলমাৰ্কযুক্ত আৰু খাটি সোণৰ গহনা ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? অথবা পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনা, কেঁচা সোণৰ গহনা আদি গ্যাৰাণ্টি সহকাৰে বিচাৰে নেকি? তেন্তে এতিয়া আৰু চিন্তা নকৰিব। এই সকলোবোৰ উপলব্ধ গুণগুণ জুৱেলাৰীত। পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ পৰা অত্যাধুনিক ডিজাইনৰ সকলো গহনা পাব গুণগুণ জুৱেলাৰীত। লগতে কেঁচা সোণৰ গহনা পাব গ্যাৰাণ্টি সহকাৰে। নৰূপত উপলব্ধ এতিয়া গুণগুণ জুৱেলাৰী। মাজুলীৰ একমাত্ৰ হলমাৰ্কযুক্ত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য শ্ব'ৰুম। তেন্তে পলম কিয়? আজিয়ে আহক মাজুলীৰ কমলাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ বিপৰীত দিশত থকা গুণগুণ জুৱেলাৰীলৈ আৰু অতি কম দামত ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ গহনা। অথবা যোগাযোগ কৰক 8876123405 অথবা 7002722617 নম্বৰত।